Halo. ايش في شغل؟ ثلاجة. रेफ्रिजरेटर Yes कलम sir. इंग्लिश Ada freezer. फ्रीजर वाला रेफ्रिजरेटर Ada freezer. फिर मुश्किल आता المشكلة هذا deforst timer. क्या खराब है? Yes sir. खराब क्या है? Yeah. हाँ? क्या खराब है बता ना أيوة. أنا أسوي جديد. क्या जदीद المشكلة هذا heater. ممكن 1 hour كثير حار. مشكلة بعدين. काम ठीक नहीं करता हाँ? ये क्या है? ايش في هذا؟ deforst timer. ركب هذا؟ أيوة هذا هذا جديد. جديد. مشكلة. Poster. كيف شغل كويس ولا ما في كويس؟ شغل كويس كولينج Boleh, yes. Compressor jadid. न्यू कंप्रेसर New compressor. 110 220 This unit is 110. There is a transformer there. That's why 220. This refrigerator almost 15 years. ايش في 50 years old 15 years old. كمستاش. 15 سنة أيوه. قديم أيوه. الجديد Very old. good working All of the spare parts is analog. No electronics. No sensor. no sensor good working Yes. sensor problem There is a problem sensor. Oh. There is electronics. Ha 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 ha. Ha? ايش؟ هذا؟ كويس؟ رغب؟ हाँ working good Okay. no not good working good cooling ਕਹੀਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ خلاص شوف جوا هذا برا سلم دقيقة.